Kuya, how are you? Today is... Hi! Everything okay? Yeah, he's okay. Thank you. Kuya, today is May 18. Kinumdum ka? May 18. That anniversary ni Papa Luloy, Kuya. May 18. And it's your 96th day in the hospital. Oh, diyan ganaan ka muna ka. Uy, di man ka managad. Di man ka managad. Uy, di man ka managad, Kuya. Kuya, wa imong eyes, Kuya. Uy, gray lagi imong eyes. Gray imong eyes. No, ganahan ka, ani. O, tanawa ra good. Oh, nice ka, ayo. Nice ka, ayo ang U of A. Awa, oh. Nice kaayo ang U of A. Oh, nice kaayo ang U of A namin sa 4th floor. Nice kaayo. Nakalakaw si Kuya. Oh. Thank you, Lord, for the beautiful day. Oh, Wow, Kuya, oh. Hello world! Today is May 18 in Canada. It's Kuya's 96th day here in the hospital. And si Kuya nagsuroy-suroy diri sa How do you call this, Kuy? This is called I don't know. This is not the healing garden. This is not the healing garden. This is the garden where we used to sit when we're waiting for na wake up na si Kuya sa ICU. Diri mi magulat sa una. Diri. It's either that or kana or kadto. Kana. Usually anak jud mi dinha magbuhat. No? Kuya. No, nami diri karon. Thank you, Lord, for the new day. It's 13th death anniversary ni Papa Luloy koy, May 18. May 18 koy. Anniversary ni Papa. Remember? Ka-remember ka? Silang biya mangadto sa cemetery. Mangadto mo bisita ni Papa. Na? God is good, koy, no? God is good, Kuya. God is good. Thank you, Lord, for the new day, for the new life. No. Andiyan man. Nga naman. Uy, hala, ayaw ka hilak. Ayaw ka hilak, Kuya. Don't cry, uy. Nga naman ka. Uy, don't cry, uy. Nga naman kang mo cry man ka. Don't cry. Unsa man ang 1, 2, 3? Unsa man ang 1, 2, 3 man? Ha? Ayaw ka cry. God is good man. God is good kay gitagaan tag life niya, no? Naman mi naglove nimo daghan. Daghan man naglove nimo. Unsa man na good nga imong kamot good? Hapit na ta mo gawas diri. Hapit na ta mo gawas, no? Unsa man na? Unsa man ang kamot? Unsa man ang kamot? Na? Unsa man ang kamot? Oh, dali. Hold hands, be. Hold hands lang. Hold hands. Kay love man ta sa Ginoo, koy. Love kaayo si Kuya Nilo sa Ginoo ug sa tanang daghang tawo naglove ni Kuya. That's okay, Kuya. That's okay. Unsa man, Kuya? Ha? Unsa man? Salamat, Lon. Salamat, Bia, sa pagbisita ni Papa Luloy ug ni Mama Nita. Nami ni Kuya diri sa kuan, nabi diri sa park. Park sa hospital. Ako'y nagbantay ni Kuya kay si Dek ning uli. Kay naligo, nang laba, ana. No? Unsa man na? Unsa man na?
Thank you, Lord, sa gift of life. No? Thank you, Lord. Good night, Kuya. Good night. Katugon na kay Kuya Nilo, oh. Katugon na kaayo si Kuya Nilo. Katugon na. Katugon na ikaw. Smiling. Oh, nara si Uncle Kuya Justin. Oh, na si Uncle. Oh, katawa mo ni siya. Kaya mo nang gimassage sa tiil. Nakatawa. Nakatawa. Nakatawa kaya akong i-massage. Akong i-massage, no? Nakatawa. Oh. Nakatawa? Oh. Nakatawa. Kaya nang-massage ko. Nakatawa. Kuya Neil, ang regard si Justin Nimo. Patugon na kay si Uncle. Patugon na kay si Uncle, no? Sleepy na tayo. Good night, Kuya Neil. We love you so much. Sleep na. Sleep na ikaw. Sleep na ikaw. Ganina kani barog si Kuya Nilo eh. Grabe ha, si Kuya Nilo jud ka strong eh. Barog si Kuya Nilo, Kuya Just.